یہ ایک ایسے دور کی بات ہے جب طاقت کا معیار صرف تلوار، فوج اور اقتدار کو سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے درباروں میں فیصلے ہوتے، بادشاہ تخت پر بیٹھے خود کو ناقابل شکست سمجھتے اور عام انسان کی حیثیت محض ایک خاموش سائے سے زیادہ نہ تھی۔ اسی دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل طاقت نہ تاج میں ہوتی ہے، نہ لشکر میں، بلکہ ایمان میں ہوتی ہے۔ یہ کہانی اسی ایمان کی طاقت کی ہے جو بظاہر کمزور دلوں میں بسی ہوئی تھی، مگر اپنے اثر میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اس سلطنت کا بادشاہ اپنی سختی اور غرور کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے دربار میں انصاف کم اور خوف زیادہ بولتا تھا۔ اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہی زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن دربار میں یہ بات پہنچی کہ شہر کے کنارے چند ایسے لوگ رہتے ہیں جو بادشاہ کے قانون سے زیادہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ نہ وہ اس کی طاقت سے ڈرتے ہیں، نہ اس کے جاہ و جلال سے مرعوب ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو دربار میں پیش کیا جائے تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت کھولی جا سکے۔ جب وہ لوگ دربار میں لائے گئے تو منظر عجیب تھا۔ ایک طرف سونے سے آراستہ تخت، فولادی لباس پہنے سپاہی اور غرور سے بھرا بادشاہ، اور دوسری طرف سادہ لباس، پرسکون چہرے اور جھکی ہوئی نگاہوں والے چند عام انسان۔ مگر ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ یقین کی ایک خاموش روشنی تھی۔ بادشاہ نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا کہ تم کس پر یقین رکھتے ہو؟ تمہیں کس چیز نے ہماری طاقت کے سامنے جھکنے سے روکا ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ ہم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو بادشاہوں کو بھی پیدا کرتا ہے اور رعایا کو بھی، اور جس کے سامنے ایک دن سب کو جواب دینا ہے۔ یہ جواب دربار میں سناٹا لے آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ اس نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنے ایمان سے دستبرداری اختیار نہ کی تو انہیں ایسی سزا دی جائے گی جس کی مثال نہ ملے گی۔ مگر ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دھمکیوں سے کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خاموش عزم تھا، اور انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ایمان سودا نہیں ہے جسے خوف کے بدلے بیچ دیا جائے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے اور سخت آزمائشوں سے گزارا جائے۔ قید خانے کی تاریکی میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی ان کے لبوں پر شکوہ نہیں آیا۔ وہ جانتے تھے کہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ رات کے سناٹے میں وہ اللہ کو یاد کرتے، دل ہی دل میں دعائی کرتے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے۔ ان کا یقین تھا کہ اگر دنیا میں کامیابی نہ بھی ملی تو آخرت میں ضرور کامیابی ملے گی، اور یہی یقین انہیں زندہ رکھے ہوئے تھا۔ دوسری طرف بادشاہ کو سکون نہ مل رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ یہ لوگ کمزور ہو کر بھی کیوں نہیں ٹوٹ رہے۔ اس نے مزید سختی کا حکم دیا، مگر ہر بار نتیجہ وہی نکلا۔ ایمان نے ان کے دلوں کو ایسا مضبوط کر دیا تھا کہ جسمانی تکلیف بھی اسے ہلا نہ سکی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دربار کے کچھ لوگ سوچنے لگے کہ اگر واقعی یہ ایمان اتنا طاقتور ہے تو پھر اصل کمزوری کہاں ہے؟ تخت پر بیٹھے بادشاہ میں، یا زنجیروں میں جکڑے ان انسانوں میں؟ یہاں سے کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ صرف چند افراد کی آزمائش نہیں رہی، بلکہ پورے شہر کے لیے ایک پیغام بننے لگی۔ لوگ خاموشی سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اگر ایمان اتنی بڑی طاقت ہے تو ہم کس پر یقین رکھتے ہیں، خوف پر یا حق پر؟ ایمان کی یہ چنگاری آہستہ آہستہ دلوں میں اترنے لگی، اور بادشاہ کی مضبوط سمجھی جانے والی سلطنت کے ستون ہلنے لگے، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی جنگ کے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی طاقت ہمیشہ فوراً نظر نہیں آتی، مگر جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا غرور بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اصل امتحان ابھی باقی ہے، اور آنے والے حصوں میں یہ واضح ہوگا کہ ایمان کس طرح اندھی طاقت پر غالب آتا ہے اور تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ قید خانے کی دیواریں موٹی تھیں، روشنی کم اور فضا بوجھل، مگر ان دلوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو کسی چراغ کی محتاج نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے، راتیں لمبی ہوتی چلی گئیں، مگر ان اہل ایمان کے حوصلے کم نہ ہوئے۔ ان کی آزمائش اب صرف جسمانی نہیں رہی تھی، بلکہ ذہنی اور روحانی مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ وقت، بھوک اور تنہائی انسان کو توڑ دیتی ہے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ جب انسان کا سہارا اللہ بن جائے تو وقت بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ قید خانے میں موجود ہر شخص کا اپنا ایک لمحہ کمزوری تھا۔ کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنے بچوں کا خیال آ جاتا، کبھی کسی کو اپنی ماں کی دعا یاد آتی، مگر انہی لمحات میں ایمان کا اصل کمال ظاہر ہوتا۔
वो एक दूसरे को याद दिलाते कि ये दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी वो है जो अल्लाह के सामने पेश होनी है। उनकी बातों में फलसफा नहीं था, बस सच था, और सच हमेशा दिल को मजबूत कर देता है। दूसरी तरफ दरबार में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बादशाह को मुसलसल खबरें मिल रही थीं कि कैदी ना टूटे हैं ना झुके हैं। कुछ सिपाहियों ने यह भी कहा कि कैद खाने में इन लोगों के चेहरों पर अजीब सा सुकून नजर आता है, जैसे वो किसी खौफ में नहीं बल्कि इत्मीनान में हों। ये बात बादशाह के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो जानता था कि खौफ ही उसकी हुकूमत की बुनियाद है, और अगर खौफ टूट गया तो सब कुछ टूट जाएगा। इसी दौरान शहर में सरगोशियां फैलने लगीं। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर इन कैदियों में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना मजबूत बनाता है। कुछ नौजवान छुपकर कैद खाने के करीब आने लगे, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद उनकी कोई बात सुन सकें। एक रात एक सिपाही, जो खुद भी दिल में हक की तलाश में था, ने कैदियों से सवाल किया कि तुम्हें डर नहीं लगता कि कल तुम्हें मौत दे दी जाएगी? उनमें से एक बुजुर्ग ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि मौत से नहीं, हमें उस दिन से डर लगता है जब हम ईमान के बगैर अल्लाह के सामने खड़े हों। ये अल्फाज सिपाही के दिल में उतर गए। वो सारी रात सो न सका। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असल कैद तो शायद वो खुद है जो ताकत के खौफ में जकड़ा हुआ है। उस एक सिपाही के दिल की तब्दीली ने खामोशी से एक सिलसिला शुरू कर दिया। वो दूसरों से बात करता, सवाल उठाता और बगैर किसी ऐलान के ईमान की बातें फैलने लगीं। बादशाह को जब ये खबरें मिलीं तो उसका गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसने फैसला किया कि अब आखिरी वार किया जाए। उसने ऐलान करवाया कि अगले दिन सब कैदियों को दरबार में लाया जाएगा और उन्हें आखिरी मौका दिया जाएगा कि वो अपने ईमान से दस्तबरदार हो जाएं। दरबार सजाया गया, अवाम को बुलाया गया ताकि ये मंजर सबके सामने हो और इबरत बने। जब कैदी दरबार में लाए गए तो वही मंजर था, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। अब दरबार के एक कोने में कुछ आंखें नम थीं, कुछ दिल धड़क रहे थे और कुछ जहन सोच रहे थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जवाब में वही पुरसुकून आवाज गूंजी कि हमने अपना अंजाम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। ये जुमला तीर की तरह बादशाह के दिल में लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो उन पर हुक्म तो चला सकता है, मगर उनके दिलों पर नहीं। यही वो लम्हा था जब दरबार में बैठे कुछ लोग खड़े हो गए। किसी ने कहा कि अगर ये लोग झूठे हैं तो इतने मुतमईन क्यों हैं? किसी ने कहा कि अगर ईमान इतना कमज़ोर होता तो ये सब कब के टूट चुके होते। यहाँ से ताकत का तवाजुन बदलने लगा। अभी कोई ऐलान बगावत नहीं हुआ था, न कोई तलवार उठी थी, मगर खौफ की दीवार में दरार पड़ चुकी थी। ईमान ने खामोशी से अपना काम शुरू कर दिया था। बादशाह ने जल्दी में फैसला सुनाया, मगर अब उसके अल्फाज में वो पहले जैसी घन गरज न थी। दरबार में खामोशी छा गई थी, वो खामोशी जो शोर से ज्यादा बोलती है। बादशाह तख्त पर बैठा था, मगर अब उसकी आंखों में वो एतमाद न रहा था जो पहले दिन था। उसके सामने खड़े वही लोग थे जिन्हें वो कमजोर समझता था, जिन्हें तोड़ने के लिए उसने कैद, भूख और खौफ का सहारा लिया था। मगर आज वही लोग उसके इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुके थे। ये कोई आम लम्हा नहीं था, ये वो घड़ी थी जब ताकत और ईमान आमने सामने खड़े थे। बादशाह ने आखिरी बार अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। उसने सजा का ऐलान किया, मगर इस बार दरबार में सन्नाटा रहा। न ताली, न खौफ, न वो नजरें जो पहले झुक जाया करती थीं। अवाम में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर ये लोग गलत हैं तो इतने मजबूत क्यों हैं? और अगर ये सच्चे हैं तो हम किसके साथ खड़े हैं? सजा पर अमल दरामद का हुक्म दिया गया। कैदियों को ले जाया गया, मगर इस बार मंजर बदल चुका था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ खामोशी से दुआएं मांग रहे थे, और कुछ के कदम आगे बढ़ने को बेचैन थे। उन्हीं में वो सिपाही भी था जिसके दिल में ईमान की चिंगारी जल चुकी थी। उसने पहली बार अपने हाथ में पकड़े हथियार को देखा और उसे एहसास हुआ कि असल हथियार लोहे का नहीं बल्कि यकीन का होता है। जब सजा का वक्त करीब आया तो कैदियों में से एक ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बस एक यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों को ज़ाये नहीं करता। उसने बुलंद आवाज में कहा कि हमने सच का साथ दिया है और सच कभी मर नहीं सकता। ये अल्फाज हवा में गूंज गए जैसे दिलों के दरवाजे खुलने लगे हों।
इसी लम्हे हुजूम में हलचल मच गई। एक शख्स आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोगों ने ऐलान करना शुरू किया कि अगर ईमान इतनी ताकत रखता है तो हम भी उस ताकत को जानना चाहते हैं। बादशाह के लिए ये नाकाबिले तसव्वुर था। उसने सोचा था कि एक मिसाल कायम होगी, मगर यहाँ तो एक तहरीर जन्म ले रही थी। खौफ जिस पर उसकी हुकूमत खड़ी थी वो अब बिखर रहा था। यहाँ ईमान की असल ताकत सामने आई। न कोई तलवार उठी, न कोई जंग लड़ी गई, मगर दिलों में इनकलाब आ चुका था। कैदियों को रोक दिया गया, सिपाहियों के हाथ कांपने लगे। बादशाह ने पहली बार खुद को तन्हा महसूस किया। उसके इर्द गिर्द लोग थे, मगर अब कोई उसके खौफ से नहीं बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ से खड़ा था। तारीख़ के औराक हमें बताते हैं कि उस दिन कई दिल बदल गए। कुछ ने खुलकर ईमान का ऐलान किया, कुछ ने खामोशी से हक़ को कबूल किया, और कुछ ने कम अज़ कम ये सीख लिया कि ताकत हमेशा तख्त पर नहीं बैठती। बादशाह की हुकूमत उस दिन ख़त्म नहीं हुई, मगर उसकी बुनियादें हिल गईं। वो जान गया कि जिस्मों को कैद किया जा सकता है, मगर ईमान को नहीं। कैदियों में से बाज़ ने अपनी जान कुर्बान की और बाज़ जिंदा रहे, मगर सब कामयाब ठहरे। जो चले गए वो हक़ पर गए, और जो बचे वो हक़ की गवाही बन गए। उनकी कहानी शहर शहर फैल गई, नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। लोग बच्चों को सिखाने लगे कि असल ताकत ईमान है, जो इंसान को अंधेरों में भी रोशनी देता है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि ईमान की ताकत फौरी फतह का नाम नहीं बल्कि साबित कदमी का नाम है। ये ताकत इंसान को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। जब इंसान हक़ पर खड़ा हो जाए तो वो कभी कमज़ोर नहीं रहता, चाहे उसके हाथ खाली हों और जिस्म जंजीरों में जकड़ा हो। आखिर में ये कहानी हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। हम किस चीज़ से डरते हैं, लोगों से, ताकत से या हालात से, और हम किस पर यकीन रखते हैं? अगर ईमान वाकई दिल में उतर जाए तो फिर कोई कैद खाना, कोई बादशाह, कोई खौफ इंसान को शिकस्त नहीं दे सकता। यही ईमान की ताकत है जो कल भी जिंदा थी, आज भी है और क़यामत तक जिंदा रहेगी।